Привет, добро пожаловать на мой канал। Namaste दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर Давайте начинается. चलो शुरू करते हैं. Ну, сегодня тема скучно. Мне очень скучно дома, карантин. Ну, скучно как это на हिंदी? Знаешь, скучно это boring. Я знаю, это не हिंदी слово, это английский слово. Никто говорит हिंदी на हिंदी. Скучнее. Убна. 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 Мне скучно. मैं ऊब गया हूँ दोमा. मैं ऊब गया हूँ. मैं ऊब गया हूँ. Лети могу сказать так. मैं बोर हो रहा हूँ. मैं बोर हो रहा हूँ. मैं बोर हो रहा हूँ. Вам скучно? आप बोर हो रहे हो? आप ऊब चुके हो. आप ऊब चुके हो. आप ऊब चुके हो. Знаешь, когда ты hindi скажешь это слово скучно, для меня это так уже скучно. Потому что когда ты говоришь скучно, это для меня уже скучно, потому что я говорю убна. И скучно это уб जाना. Другой. Скучно, уб जाना. И убна это как скучнее для меня. Как ты могу сказать, я смотрю сериал, когда мне скучно. Итак, जब मैं ऊब जाता हूँ तो मैं धारावाही देखता हूँ. नो दवाई. जब मैं ऊब जाता हूँ तो मैं धारावाही देखता हूँ. जब मैं ऊब जाता हूँ तो मैं धारावाही देखता हूँ. Знаешь? Да. Мне скучно даже рассказывать историю. Это история. मुझे ये कहानी सुनाने में मुझे ये कहानी बताते हुए ऊबन होती है. मुझे यह कहानी बताते हुए ऊबन होती है. मुझे यह कहानी स्टोरी है. कहानी बताते हुए तो गलत बोल. ऊबन तो है गलत बोल. होती है. मुझे कहानी बताते हुए ऊबन होती है. Мне скучно с ней. О, ты скучно? Серьезно? Как ты человека? Ну, मैं उसके साथ ऊब गई हूँ. Если ты девушка. मैं उसके साथ ऊब गई हूँ. Если ты мужчина. मैं उसके साथ ऊब गया हूँ. मैं उसके साथ ऊब गया हूँ. Что ты обычно делаете, когда вам скучно? Итак, आप अक्सर क्या करते हैं जब आप ऊब रहे होते हैं? आप अक्सर अतावीचना. आप अक्सर क्या करते हैं जब आप ऊब रहे होते हैं? आप अक्सर क्या करते हैं जब आप ऊब रहे होते हैं? Когда мне скучно, я обычно читаю книгу. Нет для меня. Я смотрю. जब मुझे ऊबन होती है तो मैं अक्सर पुस्तक पढ़ता हूँ. जब मुझे ऊबन होती है तो मैं अक्सर पुस्तक पढ़ता हूँ. Если ты девушка. जब मुझे ऊबन होती है तो मैं अक्सर पुस्तक पढ़ती हूँ. जब मुझे ऊबन होती है तो मैं अक्सर पुस्तक पढ़ती हूँ. जब मुझे ऊबन होती है तो मैं अक्सर पुस्तक पढ़ती हूँ. Ты понимаешь, когда я скажу так быстро? Ты можешь понимаешь, знаешь? Ты мой студент. Ты можешь. Когда мне скучно, я слушаю музыку. Да.
आती ना हिंदी। जब मुझे ऊबन होती है तो मैं संगीत सुनता हूँ। तो दिले मुझीना। जब मुझे ऊबन होती है तो मैं संगीत सुनता हूँ। लेजेंशना। जब मुझे ऊबन होती है तो मैं संगीत सुनती हूँ। जब मुझे ऊबन होती है तो मैं संगीत सुनती हूँ। जब मुझे ऊबन होती है मैं तब संगीत सुनती हूँ। समझा? Понимаешь? Свидание было скучной. Ты не могу сказать это слово на hindi, потому что здесь люди не сказали свидание или потому что мы не делаем такой вещи здесь не हिंदी. Вот почему мы говорим date boring थी. Date тоже английский слово, boring тоже английский слово, थी только hindi слово. Date boring थी. И потому что это нет моей культуры, серьезно. Он скучный. वह उबाऊ है. Да, твой парень. Он скучный. हाँ, तुम्हारा प्रेमी. वह उबाऊ है. वह उबाऊ है. Она скучная. Это тоже वह उबाऊ है. Когда ты сказал, да, твоя девушка, она скучна. हाँ, आपकी प्रेमिका वह उबाऊ है. हाँ, आपकी प्रेमिका वह उबाऊ है. или आपकी प्रेमिका उबाऊ है. आपकी प्रेमिका उबाऊ है. आपकी प्रेमिका सच में उबाऊ है. Юроки скучнее. Да, Юроки? Как ты могу сказать? Я делаю только для тебя и ты. Какая человека? पाठ उबाऊ है. पाठ उबाऊ है. पाठ это урок. Убау है. Ну давай. Работа была теплая и скучная. Знаешь, когда ты скажешь слово, это работа, это не это женщина. Это слово работа на हिंदी это мужской пол на हिंदी. Это работа, काम или नौकरी. नौकरी. Знаешь? И नौकरी सुस्त और उबाऊ थी. или नाम सुस्त और उबाऊ था. काम सुस्त और उबाऊ था. काम सुस्त और उबाऊ था. Серьезно. Я скучно по тебе. Серьезно. Мой мозг не работает. मुझे आपकी याद आती है. 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 Ну, он скучно по тебе. О, мой друг, он любит тебя, ты какая женщина? वह तुम्हें याद करता है. वह это он तुम्हें ती याद скучно करता है. वह तुम्हें याद करता है. वह तुम्हें याद करता है. Она скучает по своей семье. वह अपने परिवार को याद करती है. Или ты могу сказать, उसे अपने परिवार की याद आती है. Это буду лучше. उसे अपने परिवार की याद आती है. И первый фраза वह अपने परिवार को याद करती है. Это правильно перевод. И когда ты говоришь, उसे अपने परिवार की याद आती है, это буду лучше. उसे अपने परिवार की याद आती है. И это для какая-то мальчик тоже, девушка тоже. उसे अपने परिवार की याद आती है. А ты? Ну давай, это был урок, и ты уже все знаешь.